On va commencer, s'il vous plaît. Bienvenue à toutes et à tous au Forum del Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin parmi nous M. Abdelaziz Monsieur Abdelrazak Moukri, marhaba bik, bonjour. Merci d'être parmi nous. S'il vous plaît. Donc, Monsieur Abdelrazak Moukri, on vous donne un moment pour faire votre introduction et on entendra les questions à nos confrères journalistes juste après. D'accord. Tfadal, Monsieur Moukri. Donc, je tiens d'abord à remercier Quotidien Moudjahid pour cette opportunité, pour cette occasion de m'exprimer quant à l'actualité en Algérie et de vous rencontrer, messieurs et dames des médias, pour donc répondre à vos questions. J'ai écrit un texte là, ce matin-là, je ne l'ai même pas corrigé, donc je vais le lire pour être précis et pour ne pas trop s'attarder dans cette introduction. Et puis, on aura l'occasion de répondre à vos questions. Je répondrai aux questions donc, en française par la langue française et les questions donc, de langue arabe en langue arabe. Alors, pour l'introduction, en tant que parti politique, nous avons œuvré pendant des années avec d'autres pour le changement et pour la transition démocratique, afin de sauver notre pays d'un système politique des plus dangereux et des plus corrompus, qui a dilapidé nos ressources, qui a privé un pays aussi important et aussi riche de réaliser sa renaissance et son développement après plus de 60 ans d'indépendance, alors que d'autres pays l'ont fait avec moins de potentialité. Ce système politique de l'après-indépendance est arrivé dans les 20 dernières années à procréer un autre système encore plus dangereux que son progéniteur, qui n'est autre que le bouteflikisme, qui a mis à terre tout un pays dans tous les domaines, les institutions, les valeurs, l'économie, les partis politiques, la société civile et même la souveraineté. Nous avons donc fait ce que nous pouvons pour changer. Nous avons nous-mêmes résisté pour ne pas être changés, des fois seuls, d'autres fois avec les autres composantes de l'opposition. Nous avons utilisé tous les moyens qu'utilisent les partis politiques partout où existent des partis politiques, les meetings chaque fin de semaine dans toutes les wilayas, le travail de proximité et le contact direct des citoyens dans les communes et les quartiers, les grands rassemblements dans les grandes salles lorsque cela nous est permis, par les communiqués, l'investissement de nos militants dans la société civile, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, par les initiatives de consensus, par la présence permanente au niveau des médias, par les colloques, les congrès, les conférences thématiques. Nous avons même battu le pavé à plusieurs occasions contre la fraude, contre le gaz de schiste, pour l'installation de l'instance indépendante de l'organisation des élections. Nous avons tout fait pour éclairer les citoyens sur la gravité de la situation, aussi bien politiquement qu'économiquement. Nous étions parmi ceux qui avaient prédit la dérive et ses conséquences, et beaucoup d'enregistrements le prouvent depuis 2013. Certes, nous avons pleinement participé à éclairer les Algériens, mais nous n'avons sûrement pas arrivé à bout de ce système mafieux qui a perdu le sens du patriotisme et de la fidélité aux martyrs et aux principes du 1er novembre. Je dirais plutôt que ce système a failli arriver à bout de nous-mêmes, tous en tant que parti politique et en tant que société. Les moments où nous sommes trouvés dans la rue, seuls dans la rue, dans les occasions citées, sans la participation des citoyens et sous la répression des forces de l'ordre, étaient accablantes et frustreuses. Mais heureusement, tous ces efforts ne sont pas partis vainement. Un 22 février 2019, les Algériens ont pris conscience d'eux-mêmes de la gravité de la situation. Le malaise dû à la cherté de la vie, au mépris de la bande des oligarques, faisait le lit du mécontentement et l'humiliation du 5e mandat d'un président malade et absent. On a été le détonateur de ce grand hirak libérateur.
Et pour l'état des lieux, est-ce que ce Hirak a concrétisé ses objectifs? Le Hirak, jusqu'à maintenant, a accompli 2 grands objectifs. L'annulation du 5e mandat et le basculement de ce projet diabolique, le début de la poursuite de la bande des grands oligarques appelés par les manifestants Al-Isaba. Cependant, l'essentiel objectif n'est pas encore à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment de la transition démocratique. Et il faut bien le dire clairement et explicitement que faute de concrétisation réelle et effective de la transition démocratique, les 2 précédents objectifs seront caducs et pourraient même être sans aboutissement utile pour l'Algérie. Pour le premier objectif, nous sommes toujours dans l'ère du bouteflikaisme sans Bouteflika. C'est son projet et sa feuille de route qui est toujours en vigueur. C'est toujours les hommes de Bouteflika qui gouvernent à tous les niveaux, notamment au sommet de l'État. Il faut être sûr qu'il s'agit effectivement, pour être sûr qu'il s'agit effectivement de la fin de la corruption et du favoritisme et de l'enrichissement illicite d'un petit nombre de personnes qui ont saccagé les richesses de notre pays au détriment de la majorité des Algériens et au détriment même de la stabilité et de l'avenir du pays, si ce Hirak n'aboutira pas à l'édification d'une nouvelle Algérie démocratique, où la souveraineté populaire est respectée, une Algérie des institutions d'abord et non pas des personnes, tous les acquis du Hirak seront remis en cause. Et notre Isaba pourrait voir le jour. Cette même Isaba dont les chefs les plus importants sont en prison pourrait être relaxée. Je dirais même que même cette Isaba dont les chefs les plus importants sont en prison pourrait être relaxée. Les jours et les mois à venir nous le diront. Nous entendons par exemple, maintenant ces jours-là, que l'un d'eux n'est poursuivi que pour usage du faux de son passeport. Ce qui permettra de combattre la corruption effectivement, efficacement, continuellement et avec justice, c'est les contre-pouvoirs institutionnels et non pas le héroïsme des personnes. La volonté des gouvernants et les tenants de la décision souveraine est certes utile, et ne peut être qu'encouragé. Cependant, l'expérience humaine des pays les moins corrompus nous montre que la corruption ne peut être vaincue que par les institutions démocratiques. D'abord, un parlement démocratique, élu par le peuple, où les membres sont effectivement choisis par les électeurs et non pas par la grâce de l'administration et les services de sécurité et même les voix des corps constitués, sans parler de l'argent sale, tous aux ordres des forces au pouvoir. Lorsque les élus seront tous choisis par la volonté populaire et ils auront l'audace et le courage de dénoncer et de combattre la corruption, à ce moment-là, on pourra dire qu'on est entré effectivement dans la lutte contre la corruption. Et sur la base des élections propres et nettes, tout s'enchaînera pour mettre en place la bonne gouvernance tant souhaitée dans tous les domaines. La gestion gouvernementale, la gestion locale, la gestion des affaires, la justice, la société civile, la presse et autres. Tout le monde fera de son mieux pour être au service du citoyen, dont il tire sa position et sa crédibilité. Et tous les partis politiques, à ce moment-là, toutes les institutions compétiront pour les meilleurs programmes et pour les meilleures performances. C'est pour cela que le mouvement de la Société de la paix s'est fixé 2 critères pour définir ses positions, ses initiatives et son discours, et sur la base desquels ce parti juge les positions et les initiatives et le discours des autres. Ces critères sont les réformes qui aboutissent effectivement à une véritable démocratie par la voie du dialogue et du consensus. Deuxièmement, le respect de la volonté populaire exprimée par les Algériens dans leur magnifique et historique Hirak qui doit continuer afin de préserver ses acquis et concrétiser la transition tant souhaitée. Donc je suis à votre disposition. Merci M. Mokri. Vous venez de dire que l'objectif essentiel de ce Hirak n'est pas encore réalisé. Oui, c'est la transition démocratique. Voilà. Pourtant, elle n'est pas encore entamée. Pourtant, vous avez été un peu optimiste lors de l'une de vos interventions. Vous avez dit que le mois de Ramadan pourrait marquer la naissance d'une Algérie nouvelle telle que décrite par le Hirak. Qu'est-ce qui vous dit ça? Bien sûr, je suis toujours optimiste parce que le Hirak a pu résister à toutes les difficultés, à toutes les entraves,
Même au mois de Ramadan, les Algériens donc, ont battu le pavé. Ils étaient très nombreux à Alger et dans toutes les wilayas. Donc tant que le Hirak existe, tant le Hirak perdure, donc on ne peut être que optimiste pour une Algérie nouvelle, une démocratie véritable et effective. Vous estimez que ce mois de Ramadan pourrait aboutir à quelque chose de positif? Oui, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, effectivement. Très bien. Vous avez rejeté, M. Mokri, l'appel réitéré par le chef de l'État pour un dialogue avec M. Ben Salah. Et pourtant, vous ne cessez d'appeler à un dialogue. Oui. Avec qui voulez-vous dialoguer? Avec le président de l'État. J'ai précisé dans mon allocution que nous nous sommes fixés 2 critères. Donc, pour nos positions et pour notre discours, ces 2 critères, c'est les réformes. Tant qu'il n'y a pas un projet de réforme proposé sérieux, on ne pourra jamais entrer dans un dialogue ou dans un débat de sourds. Et deuxièmement, on ne peut que respecter la volonté populaire. Les Algériens rejettent clairement et ouvertement et explicitement tout dialogue avec Ben Saleh et Bedoui. Donc nous ne pourrons pas, en tant que parti politique qui respecte les citoyens, qui respecte ses électeurs, ne peut entrer en dialogue avec ces 2 personnes qui sont rejetées par la population algérienne. Avec qui vous voulez dialoguer alors? Nous dialoguerons avec une personne qui sera mise en place en tant que chef d'État à la place de Ben Saleh lorsqu'il y aura un président accepté par le Hirak, un président donc, qui ne s'est pas imprégné dans la corruption et dans la fraude électorale. À ce moment-là, tout se dénouera et à ce moment-là, on verra de meilleurs jours. Et je pense que c'est une solution très facile. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à mettre en place une personne qui sera un chef d'État voulu et accepté par tout le monde. Bien, M. Mokri. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, madame. سيد مقري، كنت صرحت مؤخرا أنه حركة مجتمع السلم لن تشارك في رئاسيات 4 من جويليا، لكن السلطة المؤسسة العسكرية ما زالت متمسكة بهذا التاريخ. ممكن كيف تتوقعون، هل تتوقعون أنه الانتخابات ستؤجل أم ماذا تتوقع يعني بالضبط؟ سؤال ثاني، الأيام الأخيرة كان أحد قادة التنظيمات الطلابية قد اتهم أو وجه لكم اتهامات ثقيلة، حيث اتهم شخصكم بالتآمر مع جهات أجنبية واستغلال التنظيم وكذا تحويل الأموال بالعملة الصعبة. هل لنا أن نعرف ممكن ردك أو تعليقك على هذه الاتهامات؟ بالنسبة للسؤال الأول، نحن موقفنا في المكتب التنفيذي الوطني بالطبع هو ملتزم بقرار سابق لمجلس الشورى الوطني، وهو احترام الإرادة الشعبية والاندماج كلية مع الحراك. لذلك نحن نرى في المكتب التنفيذي الوطني عدم المشاركة في انتخابات 4 جويلية بطبيعة الحال. كذلك الاتجاه العام الموجود الآن داخل الحركة هو هذا، ولكن في آخر المطاف سيجتمع مجلس الشورى الوطني الذي يقرر قرار نهائي، لأن نحن حتى وإن كان هناك رأي عام سائد في الحركة لا يعتبر بأن انتخابات 4 جويلية هي عملية جادة، ولكن نحن نحترم مؤسستنا، نحترمها شكلا ومضمونا. ولا أتصور بأن هناك شخص في الجزائر يؤمن بأنه ستكون هناك انتخابات في 4 جويلية، وإذا كان لا معقول قد فرض بسياسة الأمر الواقع يعني، فالذين سيفرضون هذا التاريخ للانتخابات الرئاسية هم يغامرون بالجزائر وسيجرون الجزائر إلى وضع خطير جدا، لأن البلد سيعرف أوضاع اقتصادية خطيرة جدا، أوضاع اقتصادية ستبدأ مباشرة في نهاية 2019-2021 ستكون خطيرة جدا على الجزائر، وهذه الأوضاع تتطلب التفاهم لا التنافر، تتطلب الالتقاء لا التباعد، تتطلب التوافق لا التناحر. فلذلك فرض انتخابات جدول زمني للانتخابات ضد إرادة عموم الجزائريين هو إرادة لتفتيت الجزائريين، هو إرادة لإبعاد الجزائريين عن بعضهم البعض. نحن ندعو للتوافق، نحن ندعو إلى القرارات المهمة التي يتجه إليها الجزائريون. فلا نتصور بأن
ستكون هناك انتخابات في 4 جون. ما يتعلق بالسؤال الثاني، هي بالطبع هذه تهم قديمة ليست اليوم فقط، وأذكركم بأن كانت هناك جريدة كانت يعني قد أطلقت علينا نفس الاتهامات بالضبط يعني، ورفعنا بها دعوة قضائية، وحينما رأت بأن الحكم لغير صالحها المسؤولون في هذه الجريدة طالبوا السماح وطلبوا منا أن نصفح عنهم يعني أمام القاضي وأمام المحامين، وهم الذين دفعوا أجور المحامين مكاننا، وكذلك كتبوا بيان اعتذروا فيه واعتبروا بأن هذه التهم هي تهم باطلة، وأنه قد غرر بهم، وأن هناك جهات ما سربت لهم هذه الاتهامات. إذا نحن نعيش نفس الوضعية، نفس الاتهامات، وليس لما أقوله بخصوص هذا النموذج الجديد، لأن القضية في العدالة، وقد رفعنا بالمعني دعوتين قضائيتين يعني، وستنطق المحكمة في هذا الموضوع. Merci, Monsieur Mokri. Oui, Madame. Bonjour Monsieur Mokri, c'est Nadia Benakli du journal L'Expression. Monsieur Mokri, vous avez posé des conditions pour un dialogue préalable. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi à travers les réformes? Et deuxième question, si c'est possible de nous résumer la période de transition, c'est-à-dire la durée et c'est-à-dire les ingrédients qui doivent être mis en place pour permettre effectivement une sortie de crise. Merci. Donc votre question concerne notre vision à la solution. Nous l'avons donc publiée dans plusieurs communiqués. Nous avons fait part de cette vision à tous les Algériens dans plusieurs occasions. Donc nous considérons que la solution elle est très facile. Il suffit que le président du Conseil constitutionnel démissionne, Ben Saleh donc charge une autre personne acceptée par le Hirak, qui n'est pas donc imprégnée, comme je viens de le dire, dans la corruption et aussi la fraude électorale à sa place. Et puis Ben Saleh lui-même démissionne. À ce moment-là, on se trouvera devant une personne crédible avec laquelle on pourra dialoguer, on pourra discuter pour un gouvernement de consensus national et aussi pour déterminer les échéances. Selon notre avis, la transition ne doit pas trop durer parce qu'il y a beaucoup de périls, il y a beaucoup de dangers. Si on se trouve dans une transition très très difficile, nous ne sommes pas dans une situation normale, nous sommes dans une situation très dangereuse localement, régionalement et à l'échelle internationale. C'est pour cela que nous proposons une transition de 6 mois, seulement 6 mois, au plus tard peut-être 9 mois, et dans tous les cas ne pas dépasser 1 année. Mais pour nous, nous considérons que 6 mois est une transition valable, une transition qui pourrait arriver donc à bout de cette transition tant voulue par tout le monde. Et aussi, il faut l'installation de cette instance indépendante de l'organisation des élections de bout en bout et aussi quelques amendements du code électoral, surtout en ce qui concerne le corps électoral et en ce qui concerne aussi cette cellule qui manigance les résultats dans les wilayas, la cellule qu'on appelle la cellule informatique, où personne ne peut voir, même les députés ne pouvaient pas entrer dans ces salles de consolidation des urnes par la cellule informatique, et tout se jouait à ce stade-là. Donc il faut interdire cela, il faut que tout soit clair, il faut sortir de cette opacité des consolidations des urnes. Et aussi en ce qui concerne la masse électorale qui n'est pas connue. Jusqu'à maintenant, les Algériens ne savent pas qui vote. Ne savent pas qui vote exactement. Donc il faut qu'il y ait des amendements dans le code électoral. Il faut qu'il y ait des amendements aussi dans la loi sur les partis politiques et la société civile. Nous appelons à ce que les partis politiques et les associations pourront voir le jour juste par déclaration. Et puis la loi prend son rôle après la création de ces partis politiques. Nous voulons que toutes ces forces de la société, notamment les jeunes, peuvent avoir l'occasion de créer leur parti. S'ils ne sont pas d'accord avec les partis qui sont en place, ils auront l'occasion de créer leur parti, de créer leurs associations pour rentrer dans le jeu politique. Parce que la participation des Algériens dans la vie politique, dans la chose publique est quelque chose de primordial pour la stabilité de l'Algérie et pour aussi faire de ce pays un pays développé tel qu'on le souhaite. Bien, merci. Oui, madame.
La Bekhalas de la chaîne 3, la radio algérienne. Monsieur Makri, vous épousez toutes les revendications du Hirak, à savoir que M. Ben Salah, le départ de M. Ben Salah, M. Bedoui. Aujourd'hui, le plafond des revendications des Algériens s'est élevé. Le dégagisme, désormais, touche aussi le chef d'état-major. Quelle est votre position par rapport à ça, vous qui demandez à l'armée d'accompagner la transition politique? Merci. On ne peut pas demander à l'armée d'accompagner la transition démocratique et en même temps provoquer des problèmes au sein même de l'entité militaire. C'est pas possible, c'est quelque chose d'illogique. Et le peuple algérien, c'est pas vrai que le peuple algérien demande à ce qu'il y ait des changements au niveau de l'institution militaire. Ça, c'est pas vrai. Nous sommes dans le Hirak, nous sommes dans toutes les wilayas, dans le Hirak. Il y a une partie du Hirak qui demande ça. Une partie qui est connue, qui est bien déterminée, qui a fait de l'armée donc son discours politique et son affaire politique. Pour nous, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une transition démocratique qui sera négociée entre la société et le pouvoir en place. Et c'est l'histoire de toutes les transitions dans le monde. C'est l'histoire de toutes les transitions dans le monde. Les Chiliens, lorsqu'ils voulaient entamer leur transition, ils n'avaient pas demandé le départ de Pinochet. Ils avaient discuté et débattu avec Pinochet. Pinochet qui était qui représentait la junte militaire, celui-là même donc, qui a mis les Chiliens par milliers dans les prisons, qui a assassiné aussi des milliers. C'est lui-même qui a dialogué pour la transition démocratique avec même la fille de Allende, la fille du président qui a été assassinée par Pinochet. Donc il faut être logique, on ne va pas recréer la roue de nouveau pour faire une transition. Il faut que cette transition soit entamée par le dialogue entre la société, entre les partis politiques, la société civile et les tenants du pouvoir. Il se trouve que maintenant, les tenants du pouvoir, c'est l'armée. Donc nous, est-ce qu'on veut négocier ? Est-ce qu'on veut que l'armée participe à cette transition démocratique ou on veut entrer en conflit avec cette institution militaire? Donc vous voulez dialoguer avec l'armée actuellement? Non, on dit que l'armée doit prendre ses responsabilités pour aider à cette transition démocratique. Et bien sûr, c'est une idée que j'avais soulevée il y a déjà des mois et des mois. Pendant l'été passé, où tout le monde beaucoup de monde s'était soulevé contre ma proposition et maintenant tout le monde appelle l'armée à l'accompagnement de la transition démocratique. Oui, mais il y a beaucoup de gens, je dois des excuses à beaucoup de gens. Oui, mais comment doit se faire cet accompagnement, justement? Tout le monde demande à l'armée d'accompagner cette transition. Et quelle est votre vision de cet accompagnement? Comment doit se faire cet accompagnement? Comme ça a été fait partout où il y a eu une transition démocratique réussie dans beaucoup de pays. Maintenant, la force essentielle qui tient au pouvoir, c'est l'armée. Il ne faut pas se leurrer, il faut se dire la vérité. Les tenants du pouvoir aujourd'hui, bien sûr, c'est l'institution militaire. Personne ne croit que c'est Ben Salah, maintenant c'est lui le véritable tenant du pouvoir. Nous sommes conscients de ce qui se passe. C'est pour cela l'armée doit assumer sa responsabilité. Elle a sur sa charge beaucoup de responsabilités. Vu sa position, vu son poids essentiel dans l'État algérien, donc elle doit assumer sa responsabilité pour aider, pour trouver la solution, pour qu'on ait un nouveau chef d'État nouveau. Et à ce moment-là, donc l'armée sortira, ne sera plus gênée et sortira donc de ce problème-là, de ce débat-là, et on se trouvera donc à débattre, à discuter avec une personnalité civile. Donc c'est très très facile d'agir, c'est très 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 facile d'aboutir à cette solution, comme ça a été, tout le monde sait que le départ de Bouteflika a été imposé par la rue et sous la pression de l'armée, tout le monde le sait. Bouteflika lui-même donc a donné sa démission après l'historique réunion qui a rassemblé tous les chefs de l'armée. C'est à ce moment-là que Bouteflika a compris qu'il ne peut plus perdurer dans son poste. C'est à ce moment-là. Donc tout le monde sait que l'institution militaire a son poids sur la décision politique,
qu'elle utilise ce poids-là pour l'intérêt de l'Algérie, qu'elle utilise ce poids-là pour le départ de Ben Saleh dans un cadre constitutionnel, dans un cadre de lecture élargie de la Constitution. Nous sommes pour la loi, l'article 102, mais avec une lecture élargie des autres articles de la Constitution qui permettront le départ de Ben Saleh sans aucun problème avec la Constitution. Il faut vouloir, s'il y a une volonté politique pour arriver à cela, à ce moment-là, tout pourra se résoudre. Pourquoi les choses ne sont pas faites? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, tout simplement. D'accord. Vous parlez d'une personnalité crédible qui fera le consensus. Est-ce que vous avez une idée en tête, M. Mokri? Ce que je peux dire au nom du mouvement de la Société de la Paix, nous sommes d'accord avec toutes les personnalités qui sont citées par le Hirak et par les médias. Nous n'avons de problème avec aucune de ces personnalités-là. Il faut qu'ils soient acceptés par le Hirak, qu'ils ne soient pas donc imprégnés ou qui n'ont pas une histoire avec la corruption ou la fraude électorale, tout simplement. Nous, pendant ces semaines-là, nous avons donné la priorité à l'élaboration d'une feuille de route et puis à poser les critères de ces personnalités-là. Il se trouve que les personnes qui sont citées répondent à ces critères-là. Alors pour cela, nous sommes d'accord avec n'importe qui de ces personnes-là. Oui, monsieur. Bonjour, c'est Kipsi du Jour d'Algérie. Vous appelez l'armée à prendre ses responsabilités pour accompagner une transition démocratique. Mais je trouve que l'armée, du moins jusqu'à présent, éprouve justement cette démarche et se tient à son agenda. Dans l'agenda électoral, elle avance comme argument le risque de balancer le pays dans un vide constitutionnel. Donc, on voudrait bien avoir votre avis à propos de ça. Ma seconde question, vous avez déclaré avant-hier ou vendredi soir à la média que le mouvement, la révolution en cours, moi je n'aime pas trop le mot Hirak, c'est une révolution en bonne et due forme, à réaliser ces deux objectifs, mais le troisième et principal objectif de ce mouvement, il se trouve que vous avez accusé une minorité laïque qui voudrait s'emparer avoir la main sur l'armée pour empêcher justement cette transition démocratique. Est-ce que cette minorité laïque est actuellement au commandement de l'ANP ou bien il a des velléités de prendre la main sur l'armée? Qui c'est cette minorité? C'est quoi la première question? La première question a trait par rapport à votre invitation. D'accord, c'est quoi la solution? La solution, elle est simple, c'est continuer dans le Hirak. Ne pas abandonner le Hirak, c'est ça la solution. Non, il faut rester dans la rue, chaque vendredi, chaque mardi. Il faut imposer la solution pacifique. Et on a attendu des années et des années. Ce n'est pas parce qu'on est sorti dans la rue quelques semaines que tout sera fait. Donc il faut continuer dans la marche. Et ce n'est pas vrai qu'on est dans un cadre constitutionnel. On est déjà sorti de la Constitution. Le fait d'annuler ou de reporter les élections passées, on est déjà en dehors de la Constitution. Pour la deuxième question, c'est cette minorité laïque, c'est celle qui s'attaque à moi-même, qui s'attaque à mon parti, sans qu'on est responsable de n'importe quoi. On n'a rien fait à ces gens-là qui s'attaquent à nous, juste par idéologie. Juste par idéologie. Et c'est ces personnes-là, il avait une très grande influence dans les rouages de l'État pendant des années et des années. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et maintenant, il ne se soucie pas de la démocratie. C'est une entité qui n'est pas démocrate, qui ne croit pas à la démocratie, qui n'accepte pas la démocratie, qui s'attaque à n'importe quelle force en Algérie qui a du poids et qui peut assurer sa place dans la compétition. Ils n'ont rien à voir avec la démocratie. Nous les appelons à être des démocrates, de véritables démocrates. Et lorsque je parle des laïcs, bien sûr, je ne parle pas de tous les laïcs. Il y a des laïcs respectueux, il y a des laïcs patriotiques, il y a des laïcs démocrates, avec lesquels on a beaucoup travaillé. Mais il y a des extrémistes qui veulent, c'est-à-dire semer la pagaille en Algérie
et qui veulent donc, leur souci, c'est de sauter sur les institutions de l'État, tout simplement. Ils ne se soucient pas de la démocratie et du devenir de l'Algérie, tout simplement. Bien. Vous venez de dire que le Hirak doit continuer pour faire la pression sur... Est-ce qu'il n'est pas temps que la classe politique et les partis politiques prennent un petit peu le relais pour proposer leurs propositions sérieuses? On y est déjà, on propose. Je viens de proposer... oui, mais individuellement, vous le faites individuellement, mais il n'y a pas une force politique de l'opposition pour présenter des solutions sérieuses. On a beaucoup travaillé ensemble à tel point qu'on est arrivé à se mettre d'accord sur la feuille de route. C'est-à-dire, lorsque vous entendez n'importe qui de la classe politique, vous allez entendre les mêmes propositions, idées. C'est-à-dire, on est arrivé après donc un long labeur, un long travail de dialogue entre nous, à se mettre d'accord sur une plateforme commune. Tout le monde dit maintenant la même chose, avec quelques détails près, bien sûr, mais tout le monde dit la même chose. On n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur cette plateforme sans se voir, sans se rencontrer. Et jusqu'à maintenant, on se voit, on se rencontre. C'est-à-dire des fois 2 parties, 3 parties, des fois plus que ça, mais on se voit toujours. Il y a des projets, c'est de se voir, de se rencontrer. La classe politique, elle est en contact permanent, contrairement à ce que beaucoup disent. Voilà. Oui, parce qu'on constate qu'il y a des propositions individuelles, chaque parti donne sa proposition. Donc c'est les mêmes propositions. Tout le monde dit il faut que Ben Salah parte, il faut qu'il y ait une autre personne présidente du Conseil constitutionnel, quelque chose proche de cela, et à entrer en dialogue pour une transition. Tout le monde parle maintenant de 6 mois, de 8 mois, de 9 mois. La presque majorité des partis politiques parlent d'une transition moyenne, courte ou moyenne. Tout le monde donc est d'accord. C'est-à-dire la différence, elle est minime, elle n'est pas assez importante. Bien. Oui, allez-y, madame. أمينة بالنبي قناة النهار. سيد مقري، ما تعليقكم أو قراءتكم لاعتقال كل من جنرال توفيق عثمان طرطاق وسعيد بوتفليقة، وكذا رئيس حزب العمال الأمين العام لحزب العمال لويزا حنون؟ سؤال ثاني سيد مقري، أنت كنت قبل أشهر اقترحت مبادرة تأجيل الرئاسيات، ومن ضمن يعني لقاءاتكم كانت لقاء مع سعيد بوتفليقة اللي هو اليوم يعتبر قوى غير دستورية وهو بين خلف القضبان. اليوم هل السيد عبد الرزاق مقري متخوف من استدعائه للمحكمة العسكرية؟ ما يتعلق باعتقال توفيق وسعيد وطرطاق بطبيعة الحال، نحن سمعنا جميعا اتهام مباشر لهم بأعمال خطيرة جدا جدا يدينها القانون. ونحن كنا نتعجب جميعا كيف للمؤسسة العسكرية أن توجه اتهامات واضحة وبينة لأشخاص معروفين ولا يستدعون للقضاء. الجميع كنا نقول هذا، وبالتالي استدعاء هؤلاء الأشخاص للقضاء شيء طبيعي. بالنظر لماذا؟ بالنظر للتهم التي أطلقتها المؤسسة العسكرية، هي تهم كبيرة جدا. هل يتصور أن تطلق تهم علانية على المباشر عبر الأثير يسمعها الجزائريون، وهؤلاء المتهمون يبقون دون استدعاء من القضاء؟ هذا الشيء غير مقبول. يعني لو لم يحدث هذا لكان مشكل كبير جدا، والجزائريين يكونون في حالة تيه كبير جدا. فإذا هذا شيء طبيعي. ما يتعلق بالويزا حنون، الويزا حنون نحن لم نسمع بأن المؤسسة العسكرية ذكرتها بأنها معنية بهذه الأعمال التي وصفتها، فهي رئيس حزب سياسي. نحن كحزب سياسي لا يمكن أن نقبل أن رئيس حزب يسجن بسبب آرائه وبسبب مواقفه. احنا لويزا حنون نختلف معها في كل شيء، نختلف معها سياسيا، نختلف معها فكريا، بيننا وبينها مشاكل يعني معروفة ومعلومة عند الجميع. وكل ما قلناه احنا بخصوص لويزا حنون في فترات سابقة لازلنا متمسكين به، ولكن أنا إنسان ديمقراطي، أنا إنسان حر، أنا من واجبي أن أحمي حرية من أختلف معه. أنا إنسان حر ديمقراطي. ولكن إذا كان لويزا حنون متورطة في مسألة ما مخالفة للقانون، عندئذ على الجهة التي ألقت عليها القبض أن تخبر الرأي العام ما هي هذه الأشياء حتى يكون الناس جميعا على بينة.
هذه ليست مسألة سهلة أن يلقى القبض على رئيس حزب سياسي يعني، ونحن لا ندري ماذا يحدث يعني. هذا شيء يعني مش منطقي، في المسألتان تختلفان. ما يتعلق بمبادرتنا أنا تكلمت عليها، احنا عندنا مبادرة، احنا كانت عندنا مبادرة علنية، مبادرة التوافق الوطني. مبادرة التوافق الوطني مع من تناقش بين السلطة وبين المعارضة. فنحن توجهنا للسلطة، السلطة وشكونية هي رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية كلفت السعيد بوتفليقة باعتباره مستشار الرئيس. يعني لا أحد يستطيع أن يقول بأن هذه الوظيفة ليست وظيفة سياسية وليست حتى وظيفة سيادية. نحن لما توجهنا لعبد العزيز بوتفليقة ووضعنا مبادرة التوافق الوطني بالبوردرو دوفو بالكاشي وبالتاريخ وبالساعة، مباشرة يعني. وضعنا المبادرة في رئاسة الجمهورية، لا الجمهورية استجابت. مرة كلفونا لوح، مرة كلفونا مسائل، ومرة كلفونا المستشار تاع الرئيس. فنحن نتناقش مع مؤسسة وكذلك بشكل علني. اللقاء نتاعنا نحن كان في رئاسة الجمهورية، ولما كنا داخلين قدام السكسيون تاع العسكر يعني كانت على اليمين وعلى الشمال يعني. كنا في مؤسسة دولة محمية بالمؤسسة العسكرية. وأثناء نقاشنا نحن كانت شروطنا واضحة. نحن لا يمكن أن نسير فيما نتفق معكم بشأنه بخصوص المبادرة نتاعنا احنا إلا ب3 شروط. الشرط الأول أن تعلم المؤسسة العسكرية بما يدور بيننا. واشترطت أنا شخصيا على السعيد بوتفليقة أن ألتقي شخصيا بالقايد صالح وأن أسمع منه بأذني هل هو موافق على هذه المبادرة ولا مش موافق. 3 مرات وأنا أطلب اللقاء مع القايد صالح، لأن احنا لما وصلنا إلى الحوار مع رئاسة الجمهورية احنا كنا طلبنا أن نلتقي مع المؤسسة العسكرية، ولكن مادام ارتبط اللقاء الآن بمؤسسة الرئاسة فليس من اللائق وليس من المعقول يعني أن تكون عندنا اتصالات أخرى بمؤسسات أخرى تاع دولة. فلذلك نحن نريد أن نلتقي بالمؤسسة العسكرية عن طريق الرئاسة حتى تكون مسؤول من الأمور شرعية ومنطقية وعادية وشفافة. نحن لا نريد أن ندخل في صراع العصب. هذا الكلام اللي قلناه في موقع الرئاسة ودارنا في دولة المعروف كي تعود انت في موقع تاع مؤسسة سيادية، هذا كل شيء مسجل، إذا رانا احنا في دولة حقيقية أن هذا كل الكلام الذي كان بينه وبين مستشار الرئيس راه مسجل ويكون جيد لو يعلن للرأي العام. فاشترطنا إذن أن المؤسسة العسكرية تكون على علم بما نقوم به، ونحن لا نريد أن ندخل في صراع العصب. احنا عندنا مشروع لصالح بلادنا، عندنا مشروع لصالح الوطن. على بالنا باللي صراعات العصب ستؤدي بالبلد إلى الدمار. فنحن كنا نطلب أن يتفق الجزائريون على إخراج البلد من الأزمة، لا أن يفترقوا فيما بينهم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قلنا نحن لا يمكن أن نسير في أي مشروع للتوافق الوطني ولو عن طريق التأجيل إلا إذا قبلت المعارضة. ولذلك لما لقينا نوع من الاستجابة رجعنا للمعارضة، وأنا قد تكلمت عدة مرات وذكرتهم بأسمائهم أبكل سي بن فليس، سي طابو، سي عبد الله جاب الله، طاهر بن بعيبش، محسن بن عباس، كلهم ذهبت إليهم لمقراتهم وأخبرتهم بالحوارات والنقاشات التي كانت بيننا وبين الرئاسة، وقلنا بأن فيه فرصة لتحقيق انتقال ديمقراطي والاتفاق على رؤية سياسية ورؤية اقتصادية. الرؤية السياسية للانتقال الديمقراطي والرؤية الاقتصادية للتحكم في هذا النهب العظيم لخيراتنا الاقتصادية. وأنه يمكن أن نتفق نحن على رئيس حكومة توافقي، مش كما رانا الآن، رانا في تعجيل الانتخابات بصح بدو رئيس حكومة، أو فرق شاسع بين مشروعنا نحن والمشروع اللي رانا فيه. نحن كنا نقول رئيس حكومة توافقي، والحقيقة لم أجد اعتراض من المعارضة. المعارضة كانت عندها تخوفات،
هل هؤلاء جادين ولا مش جادين؟ لم يكن عندهم اعتراض، بل بعضهم قالوا نحن على استعداد أن نناقش المشروع إذا الرئيس أعلن بأنه لا يترشح وإذا استدعينا للحوار دون إقصاء. وهذا الكلام أقوله أمام الكاميرات والأسماء قد ذكرتهم بشكل واضح وبين. فإذا نحن كنا أصحاب مشروع، والحمد لله عبد الرزاق مقري ما في فكر شو تبناه كان والو والو كانش فكر شو تبان، ما عندوش علاش يخافوا، ما عندوش الناس منين يشدوا عبد الرزاق مقري، ما عندوش منين يشدوه. عبد الرزاق مقري لم يتورط في حياته لا في خيانة اقتصادية ولا في خيانة سياسية ولا في خيانة أمنية. الحمد لله تاريخنا مشرف، تاريخنا مشرف، وتاريخنا نواجه به كائنا من كان، ونتحدى أي كان في هذه البلاد هذه، نتحدى أي كان، نتحدى أي كان، نتحدى أي كان، نعاود عدة مرات يجيب علينا ذاك مما يخالف القانون أو يخالف مصلحة البلاد أو مما يمكن أن يفسر بأنه تآمر على هذا وعلى هذا. احنا كان مشروع باه نجمع شمل الجزائريين، مش باه نتعاونوا مع هذا لنتآمروا على هذا. مشروعنا هو أن نجمع كلمة الجزائريين، ولذلك احنا رؤوسنا مرفوعة ومشاريعنا مشرفة، ونتحدى أي كان أن يحاسبنا على أي شيء حقيقي. على أصحاب عبد الرزاق مقري يتكلم بهذه القوة غير هكذاكم، لأنه الحمد لله ما كانش فكر شي تبنى، ما عنديش حاجة نخاف. زيد. Monsieur Bakri, vous dites qu'il y a une absence de volonté politique de la part de qui? Et puis la deuxième question, vous avez fait par le passé, donc fait votre proposition à la présidence. Est-ce que votre proposition à la nouvelle, vous avez l'intention de la donner au chef d'état-major, vu que vous l'avez dit à l'instant, vous aviez souhaité par le passé aussi rencontrer Gaïd Salah? Ce que j'ai dit là tout de suite, c'est que nous voulons qu'il y ait un nouveau chef d'État avec qui nous pouvons dialoguer, pour ne pas gêner l'institution militaire. Nous sommes bien conscients du poids de l'institution militaire dans les institutions de l'État et dans la décision politique officielle, mais malgré ça, nous essayons, tant qu'on le peut, de respecter les formes, de respecter la Constitution pour préserver notre pays, parce que nous savons très bien qu'il y a des forces à l'échelle internationale qui nous guettent, qui attendent à ce que nous sortons du cadre constitutionnel pour qu'ils tiennent l'Algérie par le cou dans les organisations internationales, et à ce moment-là, on perdra notre souveraineté. Nous sommes bien conscients de ce que veulent certaines forces à l'échelle internationale. Ils veulent qu'on sorte du cadre constitutionnel. Nous sommes bien conscients de cela. Nous ne sommes pas des politiciens des derniers jours. Nous comprenons, nous connaissons la situation internationale. Et c'est pour cela que nous essayons, tant bien que mal, à respecter les formes. Qu'ils nous aident à mettre en place une personne civile à la place de Ben Saleh, et à ce moment-là, tout sera dénoué et on trouvera toutes les solutions qu'on veut. Donc vous demandez à Gaïd Salah de mettre... C'est l'armée qui doit mettre en place cette personnalité? Non, il doit aider, l'armée doit aider comme elle a aidé pour la démission de Abdelaziz Bouteflika. Qu'il trouve la solution. On ne rentre pas dans les détails. On ne va pas leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire. Ils savent comment faire. Comme ils ont fait pour la démission de Bouteflika, ils peuvent trouver la solution pour la démission de Ben Saleh et mettre en place un chef d'État avec qui on peut discuter, on peut débattre. Non, la situation elle est claire, جماعة. الأمور واضحة، غير اللي يحب يعقدها. أي واضحة باينة، غير اللي يحب يصعبها اللي يحب يعقدها. اللي عنده صدق في هذه البلاد وحاب يخدم البلاد صح راهي واضحة باينة. إذا كان الناس عندهم حسابات، كل واحد عنده برنامج، كل واحد عنده مشروع. كل واحد يحب يصنع المستقبل تاع الجزائر كما يحب هو، هنا تتخلط وهنا تولي صعيبه يعني، بصح اذا حابين البلاد صح وحابين نسلكوا بلادنا وما نضيعوش هذه الفرصه العظيمه تاع الحراك التاريخي الكبير، اذا ماناش حابين نضيعوا هذه الفرصه راهي ساهله بغينا نلقوا الحل، وحنا في كل الاحوال متفائلين
متفائلين، ولكن لازم الحراك يستمر. لازم الحراك يحافظ على الضغط نتاعو ويستمر في اطار سلمي، ولازم يخرج من الصراعات الايديولوجيه اللي البعض حبوا يجرونا لها. Vous avez appelé M. Mokri à la structuration de ce mouvement populaire. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Ce mouvement doit rester populaire. Sa force est dans sa nature populaire. Il doit rester populaire. Il ne doit pas se structurer, mais il faut que les partis politiques, la société civile, comme vous venez de le dire, prennent le relais pour donner des propositions, pour dénouer la situation et pour ouvrir des voies au débat et au consensus. Bien. Oui, madame. السلام عليكم. صابرين محمديوة من جريدة المساء. لو نعود إلى مسألة الاعتقالات، هناك من يرى أن هذه الاعتقالات وكأنها يعني تمييع للحراك. ما رأيكم سيد مقري في هذا؟ عندنا نقطة أخرى بالنسبة هناك من يرى أن محاكمة هؤلاء المعتقلين لا يجب أن يكون الحكم النهائي في مثل هذه الفترة، لأن يمكن أن يقود إلى تصفية حسابات، خاصة وأن نقابة القضاة قبل يعني يومين أصدرت بيان تحدثت فيه على أن القوانين الحالية يعني القوانين الحالية يعني دعت فيها ضرورة تغيير القوانين الحالية من أجل التوصل إلى استقلالية القضاء وبالتالي ممارسة العدالة. شكرا. أولا أعتقد بأن الجميع يعلم بأن من بين المطالب الأساسية والثابتة عند الحراك هو محاربة العصابة. وش هي أهم من بين أهم الشعارات؟ كليتوا البلاد يسرقن، كليتوا البلاد يسرقن، هذا من بين أهم مطالب الحراك. فلذلك محاسبة الناس اللي كلاو البلاد، الناس اللي داروا ثروات بالامتيازات مش بالجهد مش بالعبقريه، هذو لازم يتحاسبوا. اجمع الكلام هذا احنا مش جديد، روحوا شوفوا لي فيديو تاعنا اللي راهي بالعشرات من 2013 احنا نتكلموا بالعشرات باللي راهو فيه نهب للخيرات تاع البلاد، باللي كان اقتصاد مافياوي راهي موجوده. ادخل يوتيوب اكتب عبد الرزاق مقري ستجد العديد من العبارات المتكرره باللي رانا نعيشوا حاله تاع اقتصاد مافياوي، وهنا هناك مافيا سيطرت على الاقتصاد تاع البلاد. واش معناها يا جماعه يجي واحد الدوله تعطي له تسهل له تعطي له قروض خياليه من البنوك بدون حتى ضمانات؟ ما كانش بلاد في العالم البنك يمد فيه قروض خياليه بدون ضمانات، ومن بعد شنو يعطوا له القروض ويزيدوا يعطوا له حتى لي بروجي بار لا كومون بوبليك. واش من رجل اعمال هذا؟ لو كان واحد منكم انتم من الصحفيين هذول الصحفيات يقدر يولي رجل اعمال كيما هكا، والله امراه اعمال نورمال يجي عندك واحد في الدوله يعطيك قروض خياليه ومن بعد يعطيك لا كومون بوبليك ويعطيك الارض، يعني كيف ما تولوش انتم الكل تولوا رجال اعمال. ما خلقتش هذه الطبقه تاع رجال الاعمال في الغالب الاعم. احنا لا نقول الجميع، هناك اكيد رجال اعمال ونعرف العديد منهم، هذا عموم المضطهدين مساكن يعني اللي اشتغلوا خدموا بعرق جبينهم، ولكن الاسماء البارزه الواضحه اللي سيطرت على الاقتصاد، هذه سيطرت بالامتيازات، سيطرت بالمحاباه، وهذه خيرات البلاد. ولو كان غير نفعوا البلاد ما نفعوش البلاد، هذو خدموا على ارواحهم ويهربوا في الدراهم برا. كيف لا نحاسبهم؟ يجب أن يحاسبوا، ولكن الشيء الذي نؤكد عليه أن هذا يجب أن تكون بداية، ولكن الذي يضمن محاربة الفساد بشكل دائم وبشكل فعال وبشكل عادل هي المؤسسات. أنا قريت في الالوكيشن تاعي دون انتروداكسيون باللي البطولة ماهيش هي اللي تحل المشاكل. مليحة واحد مثلا نعود عندنا احنا في أي نظام سياسي عندنا عزمات تاع مسؤولين يحبوا يحاربوا الفساد، مليحة وتشجع ونشجعوها، ولكن ما تكفيش أنا تقدر يقع انقلاب كلي، وإحنا شفنا وقع انقلاب كلي في العديد من الدول، مسؤولين دخلوا الحبس ومن بعد خرجوا. اللي يضمن محاربة الفساد هي المؤسسات. ولما يكون البرلمان منتخب من الشعب، لما يصبح النائب على باله، لما يصبح المير على باله باللي انتخبوا الشعب والنائب انتخبوا الشعب، عندئذ راح يدير قيمه للشعب وراح يخدم على الشعب، والحكومه تكون كذلك تمثل الشعب، والعداله تعمل لمصالح الشعب. لما تتجسد الاراده الشعبيه نبني مؤسسات قويه تستطيع ان تحارب الفساد. ولذلك اذا تقول لي انا نحارب الفساد ولكن ما نديرش ترانزيسيون ديمقراطيك، لا صاحبي لا هذا مش ممكن نقبلوها، على الاطلاق.
تقول لي صح معليش انا نبيع لك محاربه الفساد والقي القبض على الفاسدين كذا، ولكن الانتقال للديمقراطيه لا، ما نعطيكش الضمانات اللازمه له. نقول لا، ونقول لا بكل قوه. وإحنا قياده حركه المجتمع السلمي اللي تقود في حركه المجتمع السلمي اليوم عمرها كانت شياته ولن تكون شياته لاي كان. احنا نضربوا شيته لبلادنا، احنا نضربوا البروسه لبلادنا، بلادنا نبروسيوها ملاح حتى تعود باهيه وزينه ملاح، بصح العباد لا نضربوا البروسه حتى واحد. احنا نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات. العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. احنا نقول مليح محاربه الفساد والقاء القبض على المفسدين شيء جيد، والناس اللي راهم يعتبروا باللي هذا حاجه والو راه غلط في حساب كيما هذا لو كان يعني كان ممكن نحلم احنا باللي هؤلاء يحاسبون، واحد يقول لهم لا ويدخلهم الحبس، هذا والو، هذا اللي يقول والو هذا ما كان حتى شيء، هذا ماهوش في عقله او عايش خارج التاريخ. الشيء اللي حدث شيء كبير، وكل من له دور في فضح هذه العصابه وكسرها نحييه بكل شجاعه، ولكن نقول لا يجب أن يكون هذا على حساب الديمقراطية، ولا يجب أن يكون هذا على حساب الانتقال إلى جزائر جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية. وأنا كنت واضح بالحراك حقق هدفين أساسيين، بس مازال هدف ثالث وهو الأهم، وهو الانتقال نحو ديمقراطية حقيقية. Merci Monsieur Mokri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui Madame, allez-y. المؤسسات تورطت في الفساد مع العصابة، وعلى رأسهم العدالة والقضاة تقريبا كلهم تساهموا في الفساد، فكيف اليوم تطالبون منهم بإصدار أحكام ضد المفسدين؟ الشعب لا يثق في القضاء ولا في العدالة، فكيف تريدون أن تمثل هذه العدالة المتورطة مع طلب الحراك؟ شوفي أنا أوافقك تماما بأن القضاء متورط في الفساد ونخره الفساد، ومتورط في التزوير الانتخابي. احنا اللي قضاوا علينا في الانتخابات الأخيرة هو القضاء. نعطيك مثال، عندنا في فوردلو البلدية احنا اللي ديناها بالأغلبية وبلي بيفي. هذو اللي يقول لك انتم المشكلة تاع الأحزاب ما تحضروش في الفرز، لا تاعنا كانوا حاضرين وجابوا المحاضر ولا كونسوليداسيون، احنا اللي دينا البلدية. واعلن في لو سيت في الموقع تاع وزاره الداخليه باللي بلديه فوردلو دات حركه المجتمع السلمي. بعد يجي واحد القاضي واش يدير؟ يقبض لو ريزولتا دو كونسوليداسيون فينال، يدير ديراتور بالستيلو ويكتب باللي البلديه داها فلان، واحد من الجماعه تاع المافيا ينتمي لحزب من الاحزاب اللي تاع السلطه. هاني جايك وحيد أنا جاي. بعد هي ودزوا معاهم، لأنه ما كانش يتوقعوا الناس باللي الشعب يخرج للحراك. وإحنا الأحزاب أنا كنا محظورين يا جماعة. هي ما نحيها لكم ودزوا معاهم. البارح كنت في مدية نفس القصة، في بلدية بين الحدود تاع سيسمسيلت ومدية، قالوا نفس الشيء، قالوا لي دينا البلدية وبلي بيفي، ومن بعد جاء القاضي بدل كل شيء. فالقضاة متورطون. ولكن هل من العدل أن نقول أن كل القضاة فاسدين؟ هل هذا عدل؟ ماهوش عدل. ليس من العدل أن نقول كل القضاة فاسدين، وإلا نقول كل الصحفيين فاسدين، وإلا نقول كل الأحزاب فاسدين. الصحفيين يا جماعة ما كانش يضرب البروصة، الصحفيين ما كانش يضرب البروصة، نقول بكل صراحة يا جماعة. هل نقول بأن كل الصحفيين تاع بروصة كل الصحفيين فاسدين؟ لا هذا ما نجاوب بزميلتك. إذن هل يمكن أن نقول يعني كاين أحزاب متورطين وكانوا مع العهدة الخامسة وكانوا مع الفساد؟ هل نقول كل الأحزاب فاسدة، كل الشخصيات فاسدة؟ هل نقول كل البرلمانيين فاسدين؟ لا مش ممكن، لا يمكن أن نقول هذا. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، الانتقال الحقيقي راهو ما يجيش في 6 شهور. احنا كي نقولوا مرحلة نتاع 6 شهور هو pour entamer la transition, pour assurer un bon début de la transition.
مي لاشيفمون دو لا ترانزيسيون سا فا بروندر دي زاني. هذا هو يعني احنا نبداو لا ترانزيسيون بدايه مليحه، بعد يجي رئيس جمهوريه يمثل الشعب حقيقه ويحكم تحت ضغط الشعب، هو اللي راح يبدا في عمليه لا ترانزيسيون الحقيقيه، هو اللي راح واعظم الترانزيسيون هي في التعيينات. هي في التعيينات لما يكون رئيس يمثل الشعب كي يجي مش راح يحاسب الناس اللي في الاداره واللي في القضاء على اعساب الانتماء الحزبي والسياسي والايديولوجي، لا، يحاسبهم على زوج حوايج فقط، وهذه لا بون غوفرنونس. يحاسبهم على النزاهه وعلى الكفاءه فقط. اللي يلقاه فاسد ينحيه حتى يعود تكون قريب منه من حزبه، واللي يلقاه انكومبيتون ينحيه. هاي لا ترانزيسيون تاع الصح. وهذا رئيس الحزب ولا الحزب اللي راح يكون في الجوفرنمون يديرها بالذراع عليه. علاه؟ لان على باله الان الشعب هو اللي يحاسب. لو كان يبقى في وسطك ناس فاسدين وانكومبيتون الشعب ما يفوتيش عليك. اذا الحزب هو اللي يحوس على مصلحته من خلال التغيير، من خلال تعيينات جديده اللي تجيب ناس نظاف، ناس نزهاء، ما يفسدوش صوره الحزب حتى ولو كان ما يكونوش من حزبه. يعني هل يا جماعه لما نكونوا في جو ديمقراطي، هل الحزب مهما كان الحزب هذا يشتهر باللي واحد من الاعضاء نتاعو ولا المسؤول نتاعو فاسد يخليه معاه في الحزب، حتى ولو كان ما ينحيش لاسباب اخلاقيه ولاسباب الضمير، ينحيه لاسباب براغماتيه، لان على باله يعود معاه واحد فاسد الناس ما يفوتوش عليه ويتبهدل. الديمقراطيه الحريه، شوفي الحريه هي لا ما انفيزيبل اللي تعالج كل المشاكل. ادم سميث عنده كلمه معروفه وان كان بالغ فيها وراح فيها بعيد، يعني يقول لك لا ليبرتي ايكونوميك اي لا ما انفيزيبل كي فا ريغلي تو لي بروبليم دو ليبراليزم. بالنسبه لي صح الليبراليزم يدير مشاكل كبيره، يصنع الفقر، الظلم، كذا، ولكن نقول لك الحريه الاقتصاديه لا ما انفيزيبل اللي تعالج كل المشاكل مع مرور الزمن. بالطبع هذه القاعده هذه ما مشاتش كما نقولوا، لان بعد دخلنا في النيو ليبراليزم ودخلنا في اوضاع فكر اقتصادي واحد اخر. يعني نفس الشيء بالنسبه للسياسه. الحريه هي اليد الخفيه التي ستعالج كل الامراض. اذا احنا اللي لازم نحرصوا عليه هو الديمقراطيه، الحريات للجميع. احنا حركه مجتمع سن نكافح من اجل الحريه قبل ما نكافحوا على انفسنا. احنا عندنا 3 اهداف كبرى مكتوبه ومنصوص عليها في وثائقنا. الاولويه للبلاد، الاولويه رقم 2 الحريات الديمقراطيه، الاولويه رقم 3 للحزب. هذا مكتوب في نصوصنا احنا، في نصوصنا. انا ندخل الانتخابات حتى ونخسر في الانتخابات راني رابح اذا هي حره ونزيهه، لان توري لي الطريق كيف ننجح المره الجايه. بارك الله فيك. شكرا. d'autres questions? Oui, allez-y madame. السلام عليكم. سيد مقري، أنا أعود إلى كان وش من التلفزيون؟ نعم، إسماء من التلفزيون العمومي. الله يسلمك، شكرا. سيد مقري، أنتم تدعون المؤسسة العسكرية لمرافقة من أجل الانتقال إلى مرافقة المرحلة الانتقالية، لكن يبدو أن المؤسسة العسكرية خطابات الفريق المرات الماضية كان واضحا فيه دعوة صريحة لاحترام الجانب الدستوري والذهاب إلى انتخابات رئاسية في 4 جويلية. ما تعليقكم؟ يعني من جهة تدعونها إلى مرافقة هذه المرحلة الانتخابية وهي انتقالية، وهي بالمقابل تحرص على احترام هذه ولكن سؤال ثاني من فضلك سيد مقري، أنتم تدعون إلى احترام الدستور، ومن جهة أخرى تدعون إلى مرحلة انتقالية. هل هذا ألا يمس هذا بالدستور سيد مقري؟ جيد. ولكن احنا سمعنا من قائد الأركان كلام كذلك آخر، يقول احنا منفتحين لكل الأفكار، منفتحين لكل الآراء، ولا يوجد شيء نهائي. سمعنا كلام آخر اللي يخليه يعني ينبغاش اوفيرت بور دوتر ايسيو. وحنا دورنا اون دو اتر اوبجيكتيف، اون دو اتر بوزيتيف، اون دو بيردوري دونك دون لو ميليتونتيزم، وهذه مسؤوليه الحراك لازم يتحرك، وحنا رانا ندوز في الحراك، حنا كل جمعه رانا في الحراك، بحنا بولادنا بنسانا بمناضلين تاعنا في كل الولايات. حنا رانا في النفير العام، حنا رانا ماناش نخرجوا غير حنا عطينا التعليمات بغا تخرجوا نتوما وولادكم ونساكم بدون توقف. حركه مجتمع السلمي الحركه تعرفوا موجوده في كامل التراب الوطني ولا لها قاعده يعني موجوده يعني. حنا نناضلوا، رانا نناضل سلميا،
رانا نريد أن نحافظ على الحرك باه يبقى سلمي، باه يبقى حضاري، باه يبقى الجزائريين خاوة بل حتى باه يبقى الجيش والشعب خاوة. مش حابين الفرقة احنا، لازم نبقى نكافح ونصمدوا ونصبروا. يقدر العنف يجيب حل سريع ولكن يؤدي إلى كارثة سريعة كذلك، ولكن السلم يقدر يطول بصح يجيب حل في آخر المطاف صحيح. هذا سمعنا هكذا وسمعنا هكذا. ما يتعلق باحترام الدستور، احنا قلنا الموقف تاعنا هو احترام المادة 102 ولكن مع تدابير سياسية أخرى نذهب إليها بالقراءة الدستورية الموسعة. هذا هو، يعني احنا ما نبقاوش كما نقولوا يعني لاصقين يعني في النصوص الدستوريه الجامده، لان عند فقهاء الدستور عندهم عبارات معروفه يقول لك القراءه الدستوريه المضيقه والقراءه الدستوريه الموسعه. نحن نستطيع من اجل المحافظه على بلادنا وما يكونش كاين تدخل اجنبي نقرا الدستور قراءه موسعه، وهذه مساله اراده سياسيه. وطيب وش اللي جعلهم ياجلوا الانتخابات؟ تاجيل الانتخابات ماهوش خروج على الدستور، خروج على الدستور، ولكن معليش يعني الشيء اللي يكون لازم يعني نقرا الدستور قراءه موسعه، ندير تدابير سياسيه، وإحنا في كل الاحوال رانا خارج الدستور يعني، ونتفق بيناتنا وش هي الاجراءات اللي تحفظ بلادنا ولو نخرجوا شويه على النصوص الجامده للدستور بالقراءه الموسعه. معليش وش عليه؟ بروبليم. واش تحوسين نجاوب؟ قولي قولي واش تحبين نجاوب؟ عاودي السؤال، لا هو فوق من لا كيستيون، هاي عاودي السؤال لعل انا ما فهمتش السؤال. لا اكيد فهمت. سيد مقري، قلنا انه انتم تطالبون المؤسسه العسكريه لمرافقه هذه المرحله الانتقاليه التي تصرون عليها، اوكي؟ ومن جهه ثانيه المؤسسه العسكريه هي ايضا واضحه في موقفها. يعني كيفاش تتصوروا الحل؟ من عليه ان يتنازل للاخر من اجل مصلحه هذه البلاد؟ شوف، احنا تنازلنا كثير، نحن ومطالب حركه قدمنا تنازلات كبيره. نعطيك مثال، احنا في حركه مسلمه السن كنا في البدايه لا نتصور بأنه يمكن نذهب إلى انتخابات رئاسية قبل تعديل الدستور. كنا نقول هكذا، وكانت الحجة تاعنا فيها وجاهة بأن احنا نخافوا إذا كان يجي رئيس بهذا الدستور اللي فيه صلاحيات رئاسية امبراطورية يغريه الدستور يغريه الدستور وما يعدلوش. قلنا لا، احنا ما نثقوش، لازم نبداو بتعديل الدستور. بعد لما شفنا الأمور صعبت بزاف يعني تنازلنا، قالوا معليش نتنازلوا، احنا كحركه مسلمه نتنازل ونقولوا نديروا الاجراءات الضروريه اللازمه، وبعد سيدي بعد انتخابات الرئاسه نروحوا الى تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء. هذا تنازل منا احنا، تنازل يعني مثلا نعطيك تنازل واحد اخر، هاتي نزيدوا نتنازلوا ثاني بنا ومنا. شوف، احنا نعطيك تنازل اخر، احنا كنا نقولوا يستحيل تكون المرحله الانتقاليه اقل من سنه، لازم تكون سنه. بعد شفنا الأوضاع الصعبة والتآمرات وكذلك ظهرنا بأن الصراع الأجنحة داخل السلطة أخطر وأعظم وأعمق مما كنا نتصور. إحنا كان على بالنا باللي كان صراعات أجنحة وصراعات داخل السلطة، ولكن الشيء اللي ظهر شيء خطير، شيء كبير. فإذا قال لي معليش يا سيدي أخوي نقصوا إحنا المرحلة الانتقالية، إذا رانا نتنازلوا، أنا نقدم في تنازل. المؤسسة العسكرية عليها أن تتنازل، عليها أن تقبل بأن لا يمكن إجراء الانتخابات في 4 جويلية، عليها أن تقبل بأنه لا يمكن أن تكون مرحلة توافقية ببن صالح، عليها أن تتنازل. هو راه قال بلي أنا سأحترم إرادة الشعب، وأنا مصدقين بأنهم سيحترمون إرادة الشعب. أنا ننتظر وأنا نستناو، الصبر برك، الصبر. السياسة هي الصبر، واللي ينجح في السياسه اللي ينجح في البوليتيك هو اللي يصبر اكثر. بصح على بالك السياسه هي لعبه عرض الاصابع، وشكون اللي عيط اكثر؟ تعرفوا لعبه عرض الاصابع، وشكون اللي عيط اكثر؟ صابرين بصح، صابرين بالنضال، صابرين بالميدان، مش صابرين نروحوا نقبضوا ديارنا. انا قلت لكم انا في الانتروديكسيون يعني قداه تألمنا، كومبيان اون ايتي بيني. نهار اللي كنا خرجنا في العهدة الرابعة ضد العهدة الرابعة
وخرجنا ضد التزوير وضد الغاز الصخري، ورجال الامن ما قصروش، يعني كسروا لنا كرعين. على بالك رجال الامن عندهم تكنيك، كيعود اللي يواجههم الشعب العادي يضربوا بالقردة، بصح كيعودوا شخصيات معروفين يضربوا بالقطاس من تحت، يضربوا بالقطاس، ما يضربوكش بالقردة ما تتصورش يعني، بصح يضربوك تولي تقول يا ربي يضربني بالقردة ما يضربنيش بالقطاس، لأنه يضربك بالقطاس في التيبيا يدقدقك يعني معناه يعني هذاك شخصين كسروا لي كرعيه. ولكن الشعب في اللي تروطوار يتفرج فينا، الشعب في اللي تروطوار يتفرج فينا، ها. والصحافه وزيد بعض الصحفيين، ما نقولوش الكلين، بعض الصحفيين يستشفوا فينا. كيف يقولوا استشفوا فينا بالفرنساوي يا جماعه؟ استشفوا فينا، فهمنا. يستشفوا فينا يعني، ها. يغوسونت لو بليزير، le plaisir de notre humiliation. يقول لك كنت تشوفوا الاحزاب ما خرجوش معهم الشعب، هم الاحزاب الضعاف، يعني ما يقدرش هذيك التضحيه، ما يقدرش هذيك التضحيه اللي خرجت من اللي كانوا الناس مش واعيين، ما يقدرش التضحيه هذيك اللي خرجت واللي تضربت، ويقول لك هاو كذا وكذا يعني. ولكن السياسه الصبر، احنا صبرنا الحمد لله، عندنا حراك الله يبارك وداير حاله سيدي. Grâce au peuple, surtout. Grâce au peuple, bien sûr. Mais il n'y a pas de parti politique sans peuple. Les partis politiques respectueux et sérieux, c'est ceux qui sont à l'écoute du peuple, qui respectent le peuple, qui prennent en considération les aspirations du peuple, bien sûr, bien entendu. Merci, M. Mokri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va peut-être être la dernière question. Allez-y, madame. الشعب اليوم لم يعد يؤمن بأي حزب سياسي. لم يعد يؤمنوا. الشعب. الشعب ولا تيا؟ الشعب كاع. ما شاء الله. لم يعد يثق في أي حزب سياسي. ألا ترون يعني بعد تاريخ الأحزاب ألا ترون أن التحالف الرئاسي اللي كنتوا درتوه مع كثير من الأحزاب يعني مساهمة في دعم للعصابة؟ اولا الشعب هذه لازم تراجعيها. انا مثلا البارح كنت في المديه، سيل فو بلاي، كنت في المديه درنا ميتينغ في رمضان، اللي جاو حضروا لي الشعب شيوخه، دي جون، نساء، رجال، اللي جاو فطروا معايا الشعب. السمانه اللي قبلها كنت في بومرداس، كان معايا سي ناصر، يعني قاعه معمره للاخر، يعني عدد كبير جدا، يعني اللي حضروا معايا الشعب. وذي مش الشعب هذو ثاني شعب، لازم تحترم الشعب شويه يعني. ايش؟ لا مش مناضلين، لا ابدا مش مناضلين، لا مش مناضلين، هذا عدد اكثر من المناضلين تاعنا. احنا نعرف قد عندنا مناضل في كل بلديه. انت كي تعود عندك يعني عندك على سبيل المثال في بلديه عندك 100 مناضل ويحضروا لك 500 400 اخوان مش مناضلين. احنا نعرفوا العدد تاع المناضلين تاعنا، احنا عايشين في وسط الشعب، والناس احنا هذو اللي ينتخبوا علينا مش الشعب. هيا راحتوا لقينا هاج معايا، بس ركزوا معايا واش راح نقولها وكونوا يفوت خرجوش. يا اخي احنا كلنا نقولوا بلي انتخابات مزوره، صح ولا لا؟ اخي نقولوا tout le monde le dit. Alors c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait cette instance indépendante pour l'organisation des élections. Donc tout le monde dit que les élections sont truquées. Et ont été tout le temps نجي حبسي كي قبرتك ترجع لي حاجه اخرى، نجي لك الاخرى ثانيه. اسمع، يعني tout le monde dit que les élections sont truquées. Elles sont truquées contre qui؟ الانتخابات هذه مزوره ضد من؟ يعني هذه انتخابات مزوره ضد جبهه التحرير والهولندي؟ ضد من مزوره انتخابات؟ استعملوا عقولنا شويه. انتخابات زورت ضد من؟ يا اخي زورت ضد الاحزاب. طيب اذا جات هذه الاحزاب ما عندهاش الشعب، علاه يزوروا لها انتخابات؟ Il faut être conséquent avec sa conscience. Il faut avoir un certain niveau de probité intellectuelle. Oui, c'est très important d'être conséquent avec sa conscience. Oui, mais نحن جميعا نقول بالانتخابات مزورة ضد من؟
ضد الأحزاب تاع المعارضة. طيب إذا أتت مزورة معناه الشعب راهي الناس يعطوا له وما يزوروا له. أي الحجة دامغة وقاتلة ما تخلي حتى مارج للحديث طول. ما يتعلق بالتحالف الرئاسي، هذه تجربة من تجارب حركة المجتمع السلمي. ولكن ماشي مقلقة الجزائريين هذه، بدليل أن هذو اللي راهم يقترحوا فيهم الجزائريين لرئاسة الدولة، هذو كل كانوا في الحكومة. وكل كانوا في الحكومة. الناس راهم يقترحوا في زروال يا جماعة، زروال وراه كرئيس الدولة، كرئيس جمهورية، وهو اللي أسس الأراندي، وفي الزمن تاعو اللي بدا التزوير. هي وكاش واحد ناسيها هذه. يا حاجة على من تتكلموا على من؟ على رؤساء حكومات كانوا رؤساء حكومات عند بوتفليقة، كانوا مساندين للعهد السابقة تاع بوتفليقة، ورغم الناس يقترحوا فيهم. يعني بمعنى دوكا كي تعود حاجة مش مليحة لازم نعموها على الناس الكل. على حركة مجتمع السلم برك. حركة مجتمع السلم كيفها كي كل طبقة سياسية راهي موجودة كانت في مرحلة من المراحل في الحكومة. هذا ولكن كي تعود كاينة الديمقراطية. شوف لا شوف احنا نتحدثوا على المشاركة. معليش بمعنى لو كان جا الشعب هذا مقلقوا الموضوع هذا ما يقترحش هذه الاسماء هذه. ولا يقترحهم. على يقترح بن بيتور كان رئيس حكومة نتاع بوتفليقة. Parce qu'il a démissionné on a démissionné en tant que parti politique مش en tant que personne. يعني صار لما شخص يديميسيوني هذه نعتبروها حاجة مليحة. لما حزب يديميسيوني، حزب خرج من الحكومة بإرادته، لا هذه حاجة مش حاجة. il faut être juste. العدل الدنيا تقوم عليه. كيف هذا؟ شخص ديميسيوني هذه حاجة مليحة وتمحي له كل شيء. حزب بكماله خرج الوزارة نتاعو من الحكومة حاجة لا تقدر. il faut être juste. أنا على بالي على الناس يركزوا علينا احنا بزاف وسي دو بون غير باسكو احنا اوني كومبيتيتيف tout simplement parce qu'on est compétitif. قال حنا كي تجي الانتخابات نقدروا ننجحوا. على هذا الناس يحاسبونا اي سي دو بون غير يا با بروبليم on assume parce qu'on est compétitif. On reçoit tous ces flashs là, on reçoit tous ces coups là parce qu'on est compétitif, on est présent. وإلا أي حاجة تنقد بها حركة مجتمع السلم انقد بها الجميع. هذه القاعدة. بارك الله فيك. طيب. Oui, elle veut dire que les partis d'opposition n'ont pas réussi à mobiliser ni en 2014 contre le quatrième mandat, ni maintenant contre le cinquième mandat. Donc la présence d'Ahom sur le terrain n'a pas donné les résultats. Mais en même temps, il ne faut pas omettre le fait que ces actions des partis politiques a éveillé la population. Peut-être bien, oui. A éveillé la population. Comment les Algériens ont su que leurs ressources étaient dilapidées? C'est nous qui l'avions dit. Avec des chiffres, avec des conférences, avec des meetings. C'est nous qui ont éveillé la conscience des Algériens qui a abouti finalement. Donc c'est ça se fait toujours comme ça. Lorsqu'un parti politique ou des partis politiques font la résistance, lorsqu'ils sont au milieu de la résistance, on ne pourra jamais leur dire que votre action est vaine. On ne peut pas leur dire ça. Il y aura un jour un aboutissement. Et bien finalement, il y a eu cet aboutissement. Merci Moukri. Donc il n'y a plus de questions. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. مشكورين. صحيت. ميرسي. هاي البوليتيك يا جماعة.